আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক সেনের বাড়িতে ইডির হানার প্রতিবাদে সরব হলেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। বৃহস্পতিবার বিকেলের পর কামারহাটির রথতলা থেকে কামারহাটি মোড় পর্যন্ত এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিতে এই মিছিল থেকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ও বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেওয়া হয়। মিছিল শেষে একটি জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মদন মিত্র বলেন, ইডি পাঠিয়ে বা ভয় দেখিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে দমিয়ে রাখা যাবে না। তৃণমূল বিজেপি তৃণমূলকে ভয় পাচ্ছে। আজকের ঘটনা প্রমাণ করলো হাতের সমস্ত এজেন্সি নিয়ে সবকিছু নিয়ে থাকার পরেও বিজেপি কিন্তু ভাবছে আবার তৃণমূল ক্ষমতায় চলে আসছে, এবারে 250-র বেশি সিট নিয়ে। তাই যে কোনো ভাবে তৃণমূলকে আক্রমণ করো। এর আগে তৃণমূলের নেতাদের একজনের পর একজনের বদনাম দিয়ে তাদেরকে থ্রেট করার চেষ্টা করেছে। বহু তৃণমূলের নেতার বাড়ি রেড হয়েছে, কিন্তু দেখা গেছে কিছুই কোথাও নেই। ঠিক তেমনি করে আজকে ওরা ভেবেছিল ওই কাগজগুলো নিয়ে ওরা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দিয়ে দেবে। কেন না, ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দিলে ডোনাল্ড ট্রাম্প ওই কাগজটা দেখে বলতে পারবে কেমন করে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে তুলে নিয়ে গেছে হেলিকপ্টারে করে, ওই রকম করে অভিষেক আর মমতাকে টুক করে তুলে নিয়ে চলে যাবে। দেখা গেল ওই কাগজ দিয়ে ওকা পাঠাদের বুদ্ধি ওটাই খেললো না। বক্তব্যের মাঝেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে তীব্র কটাক্ষ করে মদন মিত্র। তিনি স্পষ্ট জানান, প্রতিহিংসার রাজনীতি দিয়ে বাংলায় তৃণমূলের জয়যাত্রা রুখে দেওয়া অসম্ভব। आईपैक का ऑफिस में कोई इलीगल काम देश विरोध में, देश के विरोध में ऐसा कोई काम नहीं हो रहा था, उसमें से जिस कारण के उसका ऊपर हमला किया गया। उधर में हमारा पार्टी का जो प्लानिंग है और हमारा पार्टी किस लाइन से चलेगा, हमारा पार्टी का वॉलंटियर लिस्ट, हमारा पार्टी का कहाँ कहाँ कौन प्रेसिडेंट है, हमारा लीडरशिप लिस्ट, और कैसे कैसे मिছিল जुलूस करने से हम लोग जनता को पास अच्छा से पहुँचेंगे, ये सब चर्चा चल रहा है। एकदम ठंडा हवा में ऐसा एक वर्गीय हमला, ये खाली अन्याय नहीं, ये स्वैरतांत्रिक है, अन्याय है। और ममता बनर्जी जो ये है, ये तो करना चाहिए इस कानून के लिए। आप हमारा घर में घुस के हमारा पेपर आप क्यों नहीं, आप बोलिए हाँ ठीक है, हम लोग का विरोध में कोई तालिबानी प्रॉब्लम है, हम लोग का विरोध में कोई ब्लास्ट का कोई इल्ज़ाम है। तृणमूल इज़ ए डेमोक्रेटिक पार्टी, वो डेमोक्रेटिक काम कर रहा है। हाँ, आप स्वीकार कीजिए कि हर जगह में, हर क्षेत्रों में आप हार मान रहे हैं। SIR में हार मान गए, NRC हार मान गए, बांग्लादेशी में हार गए, हर जगह में आप हार गए। और इसी का डर से आप अपने इतना डरा गया, आपको देखना था कि तृणमूल क्या कर रहा है, क्यों इतना जोर कहाँ से मिलता है, उसका पास कौन पेपर है जो उसको इतना जरूर ताकत सारी कर। आप ये थे स्पाइंग करने के लिए, टुकली करने के लिए। কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের বিরুদ্ধে আগামী দিনে আরও বড় বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। ব্যুরো রিপোর্ট, বিগ নিউজ বাংলা।